मायमोगासी येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. स्मार्ट सिटीन अजून चल्ल्यात बेजबाबदारपणान कामां. 18 जून रस्त्यार फोडून दवरला फोंड, तातून सिवरेजीच्या उदकाचे बुडबुडे. कंत्राटदाराचो नवो चमत्कार, पळयात स्मार्ट सिटीचे हाल. वादळी पावस आणि धुल्लाच्या वाऱ्यान धोडावन काढली मुंबई. 14 जणांचे घेतले बळी. मुळाव्या सेवांनी आडमेळी. गोंयांत कांय कडेन पावसाची हजेरी. हवामान विभागाचो येलो अलर्ट. गडगड आणि विजेच्या सांगातान कोसळटलो पावस. गोंयकारांक सादुरतायेची शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मोदी सरकारान देशभर 100 स्मार्ट सिटी दिवपाचें उतर दिल्लें. पणजेची स्मार्ट सिटी तेतूंतलीच एक. पूण लोकांचें नशीब लिकेज जालां काय कितें कळना. पळयत थंय पायपान लिकेज. 18 जून रस्त्यार 15 दिसां आदीं काम केल्लें. थंय सिवरेज पायपलायन लिकेज जाल्ल्याचें नदरेक येयलां. पळयत विन्संट रोझरियन दाखयल्लो स्मार्ट सिटीचो आंखो देखा हाल. आतां आमची स्मार्ट सिटी पेंजीम 18 जून रोड ऑपोजीट टू सरस्वती बिल्डिंग. आनी हें आतां हिंगा सुयेजीचें काम केल्यार आतांच 1 मंथ लगून जावंक ना. पूण तें आतां कामाची क्वॉलिटी आनी स्मार्ट सिटीचो वर्काचो फ्युचर तुमी हिंगा पळया. हिंगा आतां दिसता पळय हिंगा बबल्स येता अशें दिसता. हिंगा ते सुयेजीचें पायप लीक जावन हें आतां म्हाका दिसता 15 days to 1 month जाल्लो आहा. आनी 1 month भितर पळय हें फुटोन पडलेलें आहा. आनी हें आतां रोड सगळो सारको करून परत ओपन केला हिंगा फुटलेलें तें. आनी हिंगा आतां मस्किटो पळय ब्रीड जाल्या. तिका दिसता तिगूर आहा पळय ते भाशेन हिंगा बबल्स येता पळय उदकांतल्यान. हें सगळें सुयेज वॉटर. आनी ही आतां हिंगा घाण पडलेली आहा. सो हें आतां सांगता त्या प्रमाणे हिंगा आतां 15 दीस जाले, 15 days जाले ओपन करून साडल्यार. पूण आनी हिंगा आतां बॅरिकेड पळय सेफ्टी कशी मांडलेली आहा पळय ती. ही आतां सेफ्टी हे हिंगा बॅरिकेड पळय हे मारलेले आहा. फकत 3 हे पुल्लेले आहा सायडीक. आनी 4थो आहा तो सकयल आडवो पडलेलो आहा, बँड जावन उडयलेलो आहा. सो ही आतां सेफ्टी मेजर हिंगा. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वॉलिटी ऑफ वर्क ऑफ स्मार्ट सिटी तुमी पळया. ही आतां पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे कशे पळय वारयले आनी विबाळले पिड्ड्यार केल्या ते तुमी हिंगा पळया. याच स्मार्ट सिटीच्या हडबडीत कामान एका युवकाचो बळी घेतलेलो. तरीकय कंत्राटदार सुदारिल्लो दिसना. केल्ल्या कामाचे परत फोंड फोडल्यात आनी ते उक्ते सोडल्यात. पूण कसली सेक्युरिटी दिल्या ते पळयात. सादे 4 पोल दिसाचे दिसनात, रातचे खंयच्यान दिसतले. कोणय घालून घेतलो हातून दुबाव ना. पळयात स्मार्ट सिटीची स्मार्ट कामां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. भारताची आर्थीक राजधानी मुंबईत वादळी पावस आणि धुल्लाच्या वाऱ्यान खवदळ घातलो. त्या उपरांत लोकांक तोंड दिवचें पडलें गरम वातावरणाक. ह्या घडणुकांक लागून 14 जाणांक मरण येयलें. जायते जाण जखमी जाले आनी मुळावे सेवांनी व्हड्या प्रमाणात आडमेळी येयली. घाटकोपरांत वादळाक लागून होर्डिंग बोर्ड कोसळ्ळें आनी 14 जाणांक मरण आयलें. जायते जाण जखमी जाले. कोसळपाचो भयानक खीण काडपी व्हिडिओ सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर व्हायरल जाल्ल्यान शारांतल्या लोकांक धक्को बसलो. धुल्ल वादळाचे खरसाणीचे दृश्टिकोनाचेर खर परिणाम जालो.
आनी इमारतींचे बाह्यरेखा धुसर जाली अशें ऑनलायन प्रसारीत जावपी साबार व्हिडिओ दाखयला. खर हवामानाक लागून मुंबय विमानतळार सुमार 1 वर विमान सेवा तात्पुरती थांबयली आनी ताका लागून उण्यांत उणी 15 विमानां वळयलीं. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या वाठारांत खर वारो आनी गडगड चालूच उरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी लोकांक जतनाय घेवची अशें सांगलां. वडाळाच्या ठाणे बेलापूर रस्त्याचेर वादळाक लागून पालसाण कोसळिल्ल्यान हेर गरजेच्यो सेवाय खंडीत जाल्यात. आरे आनी अंधेरी उदेंत मेट्रो स्टेशनां मदीं मुंबय मेट्रोची सेवा खर वाऱ्याक लागून ओव्हरहेड तारांचेर बॅनर पडिल्ल्यान ठप्प जाली. ठाणे आनी मुलुंड स्टेशनां मदीं वादळी वाऱ्याक लागून ओव्हरहेड उपकरणाचे खांबे वांकडे जाल्ल्यान मध्य रेल्वेचेर उपनगरी सेवाय खंडीत जाल्या. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालया कडल्यान परराष्ट्र मंत्रालयान जारी केल्लो कोरिगेंडम भाजपा सरकारान दामून दवरला. OCI कार्ड दिवपाच्या प्रश्नार गोंय दमण आनी दीवच्या लोकांक फटयल्यात अशें म्हणत आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान केंद्र सरकार आनी सत्ताधारी भाजपाचेर खर टिका केल्या. परराष्ट्र मंत्रालयान 30 एप्रिलाक कोरिगेंडम जारी केल्ल्यान प्रत्यक्षात आदले कार्यालयीन निवेदन अवैध थारले. OCI नागरिकत्वाचो दावो करपा खातीर रद्द केल्ल्या प्रमाणपत्राचो वापर आतां वैध दस्तावेज म्हूण करपाक मेळचो ना अशें काँग्रेसीचो हळदोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान पत्रकार परिशदेंत सांगले. ते खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बाणावले सालसेतांत केल्ल्या प्रचार भाशणाचो संदर्भ दिलो. लोक आमचे गोंयकार आहात ते पुर्तुगाला बर्थ रेजिस्टर केले ते ऑटोमॅटिकली पुर्तुगेज सिटीजन्स जातात आनी ते जे कोण नासतना तांकां फोशी नासतना तांकां दिसलें रेजिस्ट्रेशन केली म्हूण कांय जायना म्हूण तांकां खबर नाशिल्ली की ते सिटीजनशीप मेळटा. एक फावटी तेंची सिटीजनशीप मेळ्ळो आमचे इंडियन सिटीजनशीप वयता आनी देखून हे लोक पासून गेले ना पुर्तुगाला खंय भायर गेले नात. सो हेच पासत आमी प्रपोज केल्ले सगळे आमचे युनॅनिमस आशिल्ले. मागीर CMान सांगले वी वील टेक इट अप विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी एक मुद्दो येयलो थिंगा की लोक येसलो रेजिस्ट्रेशन केलो तो पुर्तुगाला उपरांत इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करूंक गेले तेन्ना तेंचे सरेंडर मेळनासलें तेंकां रेवोकेशन ऑफ पासपोर्ट येतालो. आतां रेवोकेशन ऑफ पासपोर्ट हातीन आहा जाल्यार सर्टिफिकेट तेन्ना मागीर OCI कार्ड मेळपाक तांकां प्रॉब्लम जातालो आनी तांकां मेळनासलो. 2 जाण हायकोर्टान पिटिशन घायल्लें आमच्या हायकोर्टान. एक बेलॉन गोम्स म्हणलोलो आनी दुसरो आयवन फेर्नांडीस पिटिशन घायल्लें. तेंचें चॅलेंज कितें आशिल्लें की OCI कार्ड मेळपाक OCI रेजिस्ट्रेशन करपाक यू ओनली हॅव टू बी सिटीजन ऑफ अदर कंट्री and you should have been a citizen of India before. Whether it's revocation or surrender makes no difference. हो पॉइंट आशिल्लो तेन्ना म्हूण इलेक्शन दारार पावले तेन्ना आमचो कोड ऑफ कंडक्ट लायलो तेन्ना सडनली एक अनाउन्समेंट आयलो की 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्यात एक ऑफिस मेमोरंडम OM इश्यू केलो सांगपाक कोण रेवोकेशन पासून तेगे सर्टिफिकेट आसा तो पासून एक्सेप्ट जातलो OCI कार्ड रेजिस्ट्रेशन करपाक. हांवें तेन्ना सांगलोलें द इश्यू वॉज नॉट रिलेटींग टू रेवोकेशन अलोन. दुसरो इश्यू रेजिस्ट्रेशन जाला ते रस्त्यार पडले ते नाका आशिल्ले तांकां वन टायम एमनेस्टी दिवपाक ते प्रयत्न आशिल्लो असेंब्लीचे फुडें. तें कितें जालें ते आन्सर येल ना आनी हें इतले आवाज केलो सगळ्याक बोवाड केले कित्याक इलेक्शन आशिल्लें आनी लोकांक फटयले की आतां हें रेवोकेशन आसा ते आतां तुका OCI कार्ड मेळटलो.
BJP तुम्ही जाणात is a party of lies, is a party of deceit. They will show you anything just to win your minds आणि तुका लास्ट नागोइन काबार कोतले. This is what they have exactly done. की आता ते रेवोकेशन आसा ते इट इज अंडर कन्सिडरेशन म्हणल्यार रेवोकेशन एक्सेप्ट करनात हे ते फोटी जाली. पण हांवें डेट कित्याक सांगला तुमकां कित्याक पळय 30 तारखेर एप्रिला म्हयना ही नोटिफिकेशन काडलो जाल्यार कोरियन काडलो जाल्यार त्याच दिसा दुसऱ्या दिसा सांगपाची आमचें इलेक्शन आशिल्लें 7 माय 7 मे आनी तुमी कांय लोकांक दाखयलें ना की हें आहा म्हण आनी 30 तारखेर हें काडली म्हण. ही पेटिशन हायकोर्टा फुडें आयली फॉर जजमेंट फायनल हियरींग आनी 6 तारखेर माया म्हयना हेचो आहा 6 तारखेर तो डेप्टी सोलिसिटर जनरल म्हूण आसा थिंगा गोंयचो तेणी ही 4 तारखेर एप्रिला म्हयन्याची फकत ही नोटिफिकेशन दाखयली. तेणी ही दुसरी दाखयली ना कोरिजेंडम दाखयली ना. हायकोर्टान ही पयली आहा ती फकत ही मानून गेली आनी सांगले नाव द इश्यू हॅज बीन रिजॉल्वड. ही कोरिजेंडम आशिल्ली जाल्यार it was your duty to tell the court, it was your duty to tell the high court. You can't mislead the high court. This is very very serious. It is contempt of court to have brought misleading documents before the court and not told the court the truth. And especially when it comes from high ranking officers, we expect the truth before the courts. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शिवोले सडये पंचायत वाठारात एका घराचेर आज सकाळी सावरीचे झाड मुळासकट कोसळून पडले. घरातल्या लोकांनी आवाज ऐकून वेळार भायर धांव मारली. देखून कोणाक कितें जालें ना. सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जालां. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. हे झाड सकाळी 8:45 हें पडलां आनी पडटाना सारके रूम आसलो न्हू त्या रुमाचेर पडलां. आतां त्या रुमान भुरगीं रावतात आनी सारके किचनाचेर पडलां आनी बेडरुमाचे सगळे डॅमेज जावन रूफ पत्रे आसले न्हू ते सगळे तेजेर पडलां भितर. आतां ती भुरगीं भायर सरलेली म्हणटत देहाचे उपकार म्हणूं येता कित्याक ना जाल्यार कोणाक ना कोणाक डॅमेज जातली आसली. मोडलेले आमच्यान सारके करूं येता म्हणल्यार जीव पयलो. तरी लुकसाण कितलें जालां अंदाज? लुकसाण कितलें जालां? 1 लाखाक हें पावलां. ओके तुम्ही पंचायताक कळयलां? पंचायतीक आमी ऑलरेडी कंप्लेन घातलेले आसा आनी लेटर ऑलरेडी फॉरेस्टाकूय गेल्या आमकां परमिशन दिवचें म्हणून काट करूं. कित्याक आमकां हें आसलें की पडटलें म्हणून झाड तें म्हटल्यार आमकां अजून परमिशन मेळोंक नासलें. फॉरेस्टाची लेटर येवंक नासली. आमकां सकाळी म्हणजे आमचो जो क्रू आसलो पळय ऑन ड्युटी सकाळी मॉर्निंग बिफोर 11 ते आमचे येवन तांकां कॉल आयिल्ले ते सकाळी की झाड घरार पडलां म्हणून. सो टर्न आउट केलो तेंच्यांनी. ते येयले जाल्यार हांगार मातशें तेंची कितें डिस्प्यूट चलताली. सो कोर्ट मॅटर कितें आसलें सो ते मागीर रिटर्न हाडून तांकां आमी एडवायस केलें आमच्या म्हज्या ऑलदरांक की जेन्ना तुमचें हें सॉर्ट आउट जातलें तेन्ना सांगा आमी तुरंत येता. सो ते रिटर्न गेले आनी रोखडेच आमचो मागीर 11 o'clock दुसरो क्रू आमचो चडलो ऑन ड्युटी रावंड जालो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां रोखडेच कॉल केलो की आमचे सॉर्ट आउट जाले सगळे इन्स्पेक्शन करून पुलीस पर्सनल गेले सो तुमी मातशें या. सो आमी तुरंत येयले हांगा येवन पळयता जाल्यार ते आख्खें घर त्या घराचेर झाड आहा ते घराचेर पडलेलें. ते काम करपाक मातशी रिस्क आसली कारण कितें ते झाड सावरीचें ताका कांटे आसता. सो ते कांटे
लागपाक लागूंक लागलें आमकां आनी ते आमकां वयर चडून ते हात धरपाक बी मेळनासलें न्हू. सो त्या खातीर आमकां सिरीयस आसली कातरपाक. सो तेंचे पात्रांवान जो ओनर मालक आहा तेणें बी आमकां भरपूर हेल्प केली. तेणी मनाय हाडले आपले, तांकां बी कामाक लायले आनी ते क्लियर केलें. आतां तुमी पळयतात ते घराची लुकसाण अंदाज लाखा भितर लाख मेरेन तरी आसतली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. चिंचवाडो चिमलच्या श्रीकृष्ण मंदिरात नूतन मूर्ती प्रतिष्ठापनेचो 10th वर्धापन दीस विविध सांस्कृतिक, धर्मीक आणि कलात्मक कार्यावळी सयत मनयलो. ह्या निमतान सादर केल्ले सम्राट बोरकाराचे चोर पुलीस हे कोंकणी विनोदी नाटक लोकांक भोव मानवले. अक्षय तृतीये निमतान चिमला चिंचवाड्यार पुजा, धार्मिक विधी, भजन, पावणी, दिवजा अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. सोमारात थळाव्या बायलांनी दिवजा पेटोवन देवीची होरावणी केली. चिंचवाड्या वयल्या श्रीकृष्ण मंदिरात हो दीप सुवाळो जालो आनी त्या उपरांत गोंयचो आघाडेचो लेखक सम्राट बोरकाराचे चोर पुलीस हे नाटक थळाव्या युवा पंगडान सादर केले. नाटकाच्या सादरीकरणा आदी लेखकाचो आयोजक संस्थेच्या वतीन प्रशांत चोपडेकाराच्या हस्तुकी शाल, श्रीफळ भेटोवन भोवमान केलो. पळयात ते खीण. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकारांक कलाविष्कार दाखोवपाची आनी मुखार सरपाची संद दिवपी कला सांज हो उपक्रम करमळी फोंडा केरी वाठारांत जालो. हनुमान स्पोर्ट्स क्लब आणि कल्चरल क्लबाचो हो उपक्रम लोकांक गोंयचे दायज आणि लोकनाचांचो आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय हे कलाकाराची खाण म्हणटा आणि गोंयांतल्या दर एक वाड्यार जर पळयलें जाल्यार वेगवेगळ्या पद्धतीचे कलाचे आविष्कार आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंयचे जे वेगवेगळे माण आसा त्या वेगवेगळ्या माणाचेर वेगवेगळ्यो कला परंपरा आणि वेगवेगळ्या तरेचे उत्सवय आमकां पळोवपाक मेळटा.
पूण जेन्ना हे सगळे उत्सव एकाच वेळार जाता आशिल्ल्या कारणान एका गांवांतले उत्सव हे दुसऱ्या गांवच्या लोकांक पळोवपाक मेळना. पूण कांय ऑर्गनायझेशन कांय संस्था ज्यो अश्यो आसात, ज्यो संस्था अशा तरेच्या वेगवेगळ्या कलाविष्कार करपी पथकांक एका माचेर हाडटात आनी एकाच जाग्याचेर वेगवेगळे कलाविष्कार घडोवन गांवांतल्या लोकांक आगळ्या वेगळ्या तरेन कलेचें दर्शन घडोवन दिता. अशाच प्रकारचो कला सांज ह्या नांवाचो उपक्रम करमळे केरी फोंडा हांगासरल्या हनुमान स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान आपल्या गांवांत करून हाडलो आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या कलेचें दर्शन आपल्या गांवच्या लोकांक तांच्यांनी करून दिलें. ह्या वेळाचेर गोंय राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री त्याच बरोबर क्रीडा मंत्री भौमानादीक गोविंद गावडे ह्या वेळार हांगासर उपस्थित आशिल्ले. तांच्या हस्तुके ह्या कार्यावळीचें उद्घाटन जालें आनी ताणें ह्या वेळार सांगलें की हनुमानान रामायणाक जशें ज्या पद्दतीन धाडसान, विश्वासान आनीक डिसिप्लीन आनीक डेडिकेशनान ज्या पद्दतीन काम केलें आनी आपलो एक विश्वास जो आसा त्या प्रस्थापित करपाचें काम केलें, अशाच पद्दतीन काम करचें आनीक आपलो गांवचो विकास साधपा खातीर दर एकल्यान सक्रीय जावचें अशें ताणें आवाहन केलें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. रोझरी बॉयज दवल्लीन अवर लेडी ऑफ फातिमा स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. 1-0 अशा गोल फरकान जैत मेळयली. वेळी बायदा खेळा मळार फुटबॉल मॅचीन रोझरी बॉयज दवल्लीन अवर लेडी ऑफ फातिमा स्पोर्ट्स क्लबा आड 1-0 फरकान जैत मेळयले. अवर लेडी ऑफ फातिमा स्पोर्ट्स क्लब आणि कल्चरल क्लब बायदान अखिल गोय इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली. दर वर्सा फेस्ता निमतान फुटबॉल सर्त घडोवन हाडटा. पयलो गोल रोझरी क्लब दवल्लीच्या आग्नेलोन मारलो. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सर्तीचो आस्वाद घेतलो. फेस्ताच्या दिसा लोकांची दिसा आमची फुटबॉलाच्या फायनल राजकोट सो हे तुम्ही सदांच घडीत येतात आनी जो फायनल आयज टोर्नामेंटाचे जालो साबासकी दिता आमचे ऑलरेडी फातिमा स्पोर्ट्स क्लबान जागा कित्याक जायते ते ट्रस्ट करतात हो हिंगा ग्राउंड डेव्हलप करपाक तशेंच हिंगा टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक दुसरे फंक्शनां बी ऑर्गनायज करपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी.
IMDन मंगळारा कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. राज्याक येलो अलर्ट दिला. गडगड जातलो, विजय पडूं येता. कांय वाठारांनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. तापमान 35 आणि 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतली. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.